think is more important, love or money? Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Tapi kan money dan love itu is two different things sebenarnya. Nggak bisa disatuin. It's two different things. Money itu it's like a tools for us. Like people say that you cannot buy love and happiness with money, but with money you can build up your happiness and love juga gitu loh. Money is a need. Love is not a need like a money. Love is a feeling, is affection. It's attachment, feeling. Yes. So it's two different things. Hi guys, welcome back to Dompet Millennial with Sammy and Samira here. And ini kita masih di rumah ya guys, soalnya kita masih PSBB transisi, jadinya kalau the audio kurang up to par, it's because we're zooming the podcast this week. Hopefully kita balik di studio soon. Tapi today's gonna be fun ya Sam, because we have a special guest. I'm excited for today's episode. Kita lumayan interesting topic. Yang lagi ditunggu-tunggu. Yeah. We're a finance podcast. We talk about finance. Tapi a lot of the topics that we end up talking about is relationships as well. Yeah. Jadi, I think we have somebody who's like focused specifically on relationships. And mudah-mudahan bisa bantuin question-question kita juga dan ngebahas aja this topic. Yes, so without further ado, kita mau introduce our guest today yang bakalan educate kita the bridge antara relationships and finance, basically. And it's Zola Ioana, who is also the CEO and founder of Heart Inc., Indonesia's premier matchmaking service. So Zola, thank you for being here. Hi. Terima kasih udah mau educate kita. Thank you for inviting me too. For the listeners yang belum mengenal Zola, mungkin bisa kasih intro sedikit. Okay, boleh. Hi, I'm Zola Ioana, CEO and founder of Heart Inc. I'm the only certified matchmaker in Indonesia and certified relationship coach, science-based. So everything about love, relationship, dating. So Heart Inc. is the first matchmaking company in Indonesia. It's purely helping single to find love. In offline, it's not online. What I'm doing is offline. Kalau online kan Tinder, Match.com banyak. It's a web-based atau apps. Tapi kalau ini lebih one-on-one session, private, confidential, personalized. So I'm going deeper to your personality and which character is suitable for you. So one-on-one gitu loh. Jadi buat yang mereka single, mereka nggak punya waktu, simply too busy, career minded ya, tapi ternyata kok masih single. So you can come to mama. Sammy, you're technically still on the market nih, Sam. Okay, Sammy, we need to talk. I need a lot of tips for a healthy relationship in the future. Tapi mau nanya juga Kak Zol, how did you get into this type of bidang ini kan very specific juga ya, dan was it like dari experience dulu, jadi informal mak comblang yang lumayan sukses juga atau emang interested aja atau gimana? Kalau misalnya ngomongin kok bisa tiba-tiba jam sih ke sini, kalau misalnya mau di flashback, when I was in school, I like to match people. Jadi mak comblang, temen gue ada yang single, sini gue kenalin. Itu memang dari SMA tuh udah suka gitu. Terus I've been dealing with a lot of men untuk dating. Terus juga I've been interested with love, desire, relationship since I was in school. Tapi kan gak kepikiran kalau itu akan jadi profesi. Dan gak tahu juga itu ada profesi gitu. So I used to work at the matchmaking company before and then at the advertising. Dan ternyata turns out di Indonesia itu belum ada sama sekali matchmaker. Sementara di luar is very common, a lot of matchmaker, and the biggest matchmaker itu adanya di US. Penasaran dong? Dan terus karena penasaran dan dari dulu memang pengen jadi entrepreneur, pengen doing business, but I don't want to be the same with others. Jadi harus totally different. Dari dulu tuh aku emang sukanya begitu. Jadi pokoknya nggak mau sama aja mau orang lain, harus beda. Jadi to be the center kan. So kayaknya this is a big opportunity, and then
Ya udah, jadinya ngambil sekolah matchmaking, Google dulu nih, ada nggak ya sekolah matchmaking segala macam, because I have no clue about matchmaking segala macam gitu. Ternyata ada sekolahnya di New York, then I went there, when I come back I opened my business, so sort of like kayak course gitulah setahunan matchmaking institute gitu. So I know a lot about matchmaker, networking matchmaker, karena kita ada matchmaker and dating coach conference every year di New York. Jadi we collaborate lah sebenarnya in a love industry. We need love in the love industry. That's I love that. Industry to be in sebenarnya ya. Tapi Zola bisa dibilang sebagai pakar percintaan, right? And you say you take the info dari data-data kan? Sebenarnya kayak salah satunya, is it financial or kayak financial personality, itu ada metriknya nggak sih sebenarnya? Nah, kalau misalnya untuk klien dari awal itu memang iya ada, paling nggak dia harus sudah di certain level. So if we're talking about long-term partner, berarti goals-nya kan adalah married. Udah pasti akan ada financially tinggi, nggak mungkin enggak. Banyak juga yang mereka menikah and then they divorce because of financial. So financial, yes it matters. Dan itu juga salah satu persyaratan ya. That if you want to become a Harding member, at least udah kerja ya. Karena mau nggak mau pasti akan dealing with financial. Apalagi kalau misalnya goals-nya adalah married, udah pasti. Jadi kalau dulu itu paling nggak mereka 30 juta sebulan misalnya gitu, as long as they can financially secure, financially independent aja udah gitu. Financially secure perempuan sama lakinya dua-duanya berarti? Yes, dua-duanya. Okay, so do you think that kayak kalau misalnya kita lagi cari pasangan, itu yang paling penting their financial past, their financial present, atau potensi ke depannya sebenarnya? Kalau misalnya ngomongin financial itu kan pasti ada rentetan dari belakangnya juga ya, from the past-nya gimana. Ada in gap atau enggak misalnya gitu. Kayak certain of my clients yang memang mereka doing business dan ternyata orang tuanya juga tahu kalau mereka datang ke aku gitu ya. Kadang dari keluarganya minta financial ini list gitu loh. Jadi background check, karena I do background check. Jadi mereka juga mau tahu dia udah punya aset di mana segala macam. Ada yang begitu, ada. Oh wow. Biasanya in your experience tuh lebih kayak cewek yang lebih penting background check financially ke cowok atau vice versa? Sebenarnya yang paling banyak itu cewek ke cowok. Kalau misalnya cowoknya, ya udah it's okay karena kebanyakan mereka ya as a breadwinner. Mau siapapun breadwinner kan sebenarnya you just talk about it, right? Tapi yang paling banyak background check untuk financial itu kadang dari ceweknya nih. Bukan dianya, tapi keluarganya. The father, yang gitu loh. What do you think is more important, love or money? Dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Tapi kan money dan love itu is two different things sebenarnya. Nggak bisa disatuin, it's two different things. Money itu it's like a tools for us. Tools, udah gitu sarana, terus udah gitu juga like people say that you cannot buy happiness with money, you cannot buy love and happiness with money, but with money you can build up your happiness and love juga gitu loh. And love is not like money is a need, love is not a need like a money. Love is a feeling, is a faction, it's attachment, feeling. So it's two different things. Separate. It's separate. Tapi terus dua-duanya plays a big role in our life and in relationship juga gitu. Banyak kan orang kalau di dalam relationship tuh suka gimana ya? Mungkin karena egonya mereka nggak mau sharing soal financial struggle yang mereka hadapi atau maybe a future challenge yang bakal mereka hadapi gitu. Itu kayak gimana, kenapa ya orang masih udah tahu bakal commit to one another tapi kalau masalah itu masih lumayan sensitif kadang-kadang? Ada beberapa orang yang memang buat mereka talking about money itu personal banget, dan itu boundariesnya itu ada. So open up about yourself is not only about money. Itu kan berarti being vulnerable kan sebenarnya. Dan mungkin dia being vulnerable, you have to be comfort dulu, dan mungkin dianya nggak nyaman untuk itu. Then we have to respect that too. Tapi when it comes to married life, emang harus open nih.
balik lagi sih sebenarnya waktu itu pernah discuss ngomongin tentang financial marriage ini juga sama beberapa klien waktu sempat pernah diundang juga gitu. Gimana sih sebenarnya ngadepin pasangan yang dia nggak terlalu open dengan financialnya misalnya, atau gue udah married 10 tahun tapi gue nggak pernah tahu gaji dia berapa, ada yang begitu. But which one is more important? The amount of the salaries or the expenses that we need, our own expenses misalnya gitu. Kan kalau misalnya ngomongin financial itu ada your own money, my own money, and then our own money, our money. Kan itu mesti dipisah sebenarnya. Nah itu tuh yang kadang mereka mungkin yang satu mungkin cuman mau nanya kira-kira lu bisa provide apa, let's say mau itu cewek mau itu cowok misalnya. Tapi dengan begitu dia ngerasa nggak nyaman. Mungkin dengan nominalnya. Tapi kalaupun misalnya dikasih tahu kira-kira spend-nya segini, can you provide atau enggak? Itu kan is just another way aja to say it. Right. Cuman kadang perempuan juga ada yang ngerasa secure ketika tahu berapa sih he earn money sebenarnya gitu. How much money they have. Ada yang mereka concern-nya, kayak beberapa yang mereka udah married, concern-nya adalah untuk gue jadi tahu nih kalau kenapa-napa nanti gue punya plan. Ada. So everybody have their own preference. Like me personally misalnya gitu. Yes, kalau ditanya ngomongin masalah duit, emang masih belum comfortable. Tapi when it comes to another stage of relationship, which is married, mau nggak mau kan harus diomongin nih. Lu bisa berapa, gue berapa misalnya gitu. Atau dia yang provide atau gue yang provide misalnya. Tapi memang itu harus diomongin. Nggak bisa enggak. So are you saying kalau misalnya kita nggak terbiasa omongin itu actually there's something about us yang kayak misalnya ada deep-rooted trust issue atau communication issue sebenarnya yang harus diperbaiki dulu gitu? Yeah, could be. Kayak mungkin vulnerable issue tadi nggak comfort untuk being open gitu. I totally agree with you. Kayaknya a lot of men especially and some women, I feel like we see how much we make and the contribution in a relationship tuh kayak our worth gitu kan. Yes. So kalau misalnya kita ngomongin scientifically based, is there like a formula gitu kayak kayak aku my lifestyle tuh kayak gini, jadinya cocoknya kayak cocoknya tuh sama pasangan tuh kayak gini gitu, like harus bukan sekelas ya, tapi kayak you know what I mean, similar. The same type of spending habits mungkin and lifestyle. Mungkin spending habits atau kayak I don't know like if I'm a lawyer maybe cocoknya juga sama lawyer atau dokter gitu. You know what I mean? I don't know how to politically correctly say it. Yeah. You know what I mean? So if you're talking about science, actually if you're talking about long-term partner, sebenarnya yang akan long-lasting itu adalah yang similar with us. It's a science says that. Tapi we as a human tend to like the opposite of us. Udah pasti. Let's say misalnya karakter alpha. Okay, if we're talking about alpha women. Alpha and then ketemu alpha ini kebanyakan berpikir kalau so I'm alpha, so I need someone yang alpha juga. Nggak bisa. It's not gonna match. Naturally nggak mungkin bisa. Naturally udah nggak pasti bisa karena alpha itu relationship number 2. Career, ambisius, semuanya itu nomor 1. Bisnis nomor 1. So relationship itu nomor 2. Kalau misalnya ketemu juga dengan alpha, which is punya karakter dan personality yang sama, dan kapan mau ngomongin love? Nggak mungkin ada. Ya. Dan alpha itu kan karena memang kecenderungan otaknya cepat, mereka decide sesuatu cepat dong. Right? Like in a rush gitu. Sementara they need someone that more laid back, good listener, which is beta karakter. Makanya kan sering nih kadang kalau kita melihat couple, yang satu kayaknya powerful, yang satu kayaknya lebih laid back. It powerful tapi lebih laid back gitu. Cuman kadang kalau misalnya ngomongin financial, ada yang hobinya berhemat. Ada yang hobinya reward themselves lah gitu. Let's say kayak gue misalnya gitu. Like kalau gue achieve ini, I want to reward myself always. Nah kalau misalnya ketemu dengan pasangan yang nggak seperti itu, pasti akan bertanya kenapa harus reward?
gunanya buat apa gitu. But that's how we appreciate ourselves, that's how we respect ourselves kan, that's how we love ourselves gitu. Tapi yes, setiap orang itu pasti berbeda, nggak mungkin ada yang sama. Tinggal how you communicate each other. Udah pasti karena they born and raised in the family yang totally different from us. The value is totally different too juga kan. Jadi emang harus diomongin what you call it intimate conversation, intimate communication. Iya. Dan banyak apa situasi-situasi yang harus compromise ya. Maksudnya kalau misalnya yang satu mungkin boros, yang satu irit, meet in the middle kan, karena again beda lifestyle banget dan beda habit. Makanya tuh jadinya compliment each other. So kalau misalnya mereka totally opposite gitu, jadinya jadi lebih compliment each other. Yang satu ternyata sukanya boros, mungkin ini ngingetin. Yang satu ternyata nyimpen duit terus. Kayaknya you need to reward yourself juga, gitu. Jadi it has to be balanced. Harus ingat. Yeah, I mean, I totally agree. Kayak sebenarnya for me and my husband itu, I'm like a spender. I never know how much is in my bank account. Gitu. Me too. You know what I mean? Like, I don't know how much is in my bank account. Ya udah berarti. I trust him more with my own money gitu, so I just like have him manage my money gitu. Okay. Tapi but I feel like that's a big compromise that I realized. Okay, itu kayaknya emang butuh kayak gitu. Soalnya I know myself gitu. Tapi there are people in relationships that don't even know themselves, right? And maybe dua-duanya spender. Atau dua-duanya standar deh, karena people are attracted to themselves, right? Like, do you see akhirnya itu juga jadi masalah, bisa mempecahkan pasangan gitu? Yes, it happened to me. Like I had an experience with my ex. I'm spender juga, dan dianya pun juga spender. But the difference is I'm very, I know what I want. Terus because I know that I'm spender, jadinya kan I work hard. Tapi yang sebelah sana nggak gitu. So di sisinya aku itu kan jadinya, I mean like harus balance dong gitu. Akhirnya jadinya kita nggak bisa karena our values nggak sama. Buat dia, life is like this. Ya udah gini aja. As long as you still have, nggak ada ini sama sekali. Sementara for me life is this, I want this. Gitu. Jadi kan motivasi kan sebenarnya. Tapi kalau misalnya dua-duanya akan spender begitu dan nggak tahu how to manage the money, udah pasti akan clash. Itu udah pasti. Dan dan itu banyak kejadian juga from my clients yang mereka akhirnya divorce. They realize kalau you don't have anything. And then I agree. So I have an interesting question juga. I have 2 daughters, and like I want them to end up with good. First, obviously, kind, like compassionate people. Tapi pastinya the people who are able to take care of them, kan? Tapinya, I don't want to be like, carinya yang kaya, yang tajir. Kan itu obviously politically incorrect lagi, kan? Or not diplomatic. How do I say that in few words? Gitu, do you say, someone who works hard or has ambition, atau like what do you advise your clients gitu? Sebenarnya jangan bukan mata duitan ya, jangan gold digger. Tapi apa? Nah, don't be a gold digger, but be apa gitu. At first, sometimes a lot of people keep asking, okay, gue maunya begini, gue maunya begini. They keep looking at from outside kan, instead of inside. So you should know yourself first. You should know your worth first. Dan baru bisa ngelihat keluar. Let's say misalnya, we already have our own standard kan. Let's say mau itu guru misalnya gitu, mau itu career woman, mau itu bisnis, mau itu profesional. They've been through a lot and they have their own standard and they know their worth sebenarnya. Tanpa disadarin, sebenarnya mereka sendiri pun juga udah tahu nih, gue mau nyarinya yang seperti apa. Tapi again, ada yang memang mereka focusingnya adalah money dulu, ada yang memang love. So everybody have their own love goals, preference. Normally when it comes to that, I ask my client, what is your love goals? Ada yang memang mereka don't mind ketemu, let's say misalnya cewek, ketemu dengan cowok yang di bawah. As long as dia kerja keras, itu ada. Jadi gak yang berarti langsung harus nyari yang ini. Paling gak harus tahu dulu kitanya, our worth-nya itu seperti apa, our character, our personality-nya dulu.
Dan baru bisa tahu nih sebenarnya kira-kira, oke, gue spender, let's say kita deh ya, spender gitu. Kita spender. Terus tiba-tiba ketemu dengan orang yang mungkin untuk liburan misalnya masih agak mikir, misalnya contoh. Iya. Udah pasti akan gak match, udah pasti akan berantem terus. Udah pasti. It's gonna lead to arguing. Because of the differences, gonna lead you to arguing gitu. Tapi makanya biasanya kalau orang-orang dulu, orang tua, I don't know that your parents say that, but my mom keep saying, kalau mencari orang itu either sama, atau satu di atas atau satu di bawah. Ketika gapnya jauh, yang di bawah nggak bisa ngejar ke atas. Yang di atas nggak akan mungkin turun jauh ke bawah. You know, something like that. Tapi, there's some situations juga yang ini udah fall madly in love, tapi dia masih kejar mungkin yang tadi dibilang Zola yang gapnya udah jauh. Mungkin traditionally mungkin lakinya yang harus provide segala. Nah itu the decision of the parents itu how is that in matchmaking? Do you try to take that away atau is it still part of the matchmaking? Yeah, it depends. When I interview, so at least I have to interview my client at least 1 hour to get to know them, their value dan semuanya, their past relationship. So when it comes to decision, parents-nya akan ikutan atau enggak? Because it's matter for me when I match them. If they say mostly kayak misalnya mereka yang Chinese misalnya gitu ya, apalagi kalau running family business, they cannot decide for themselves, itu udah pasti, totally. Kalau harus follow their parents' rules lah, misalnya gitu. So kebanyakan, let's say misalnya kebanyakan mereka akan ngomongnya gini, gue sih don't mind dengan yang beda agama, gue sih don't mind dengan yang mungkin di bawah gue, gue sih mungkin don't mind dengan yang bule misalnya. Tapi, my parents, nah yang gitu-gitu tuh masih banyak di sini. Jadi kesian sih sebenarnya yang mau cari pasangan, mau cari sesuai your needs. Karena kan at the end of the day, you're the one untuk ibaratnya gonna spend the rest of your life with them gitu. Parents, we cannot change our parents' mindset. Dia udah begitu dari dulu gitu, nggak akan mungkin dirubah. Tapi mungkin we can fight, and then we can like prove it to them. Kalau this is my life choices, we have the right to say that sebenarnya. Tapi ada yang memang nggak mau gitu loh. And at the end of the day, they just follow what their parents say. Mereka divorce or they're not happy. So it has to be a compromise. Like Sammy itu, what I told him when he starts, dating, itu we're gonna be dating together. Like ada hak veto katanya. Ada hak veto. It's not the parents, it's the older sister. So I was like, before. Zol, itu betul. Tapi I agree karena here it's like we need to understand our culture. You know what I mean? Kalau di Eastern culture itu family with family, dan juga how we spend. It's ingrained in our family too. Like my mom itu lebih kayak me, the way we spend. So I know exactly kayak pasangan yang cocok, my dad tuh kayak gimana. Therefore when I looked at my husband, oh iya ciri-cirinya tuh mirip gitu, pasti kan? Yeah, so it's like similar. Like my dad is lebih cost savings, financially kayak lebih hemat ya. And my mom is like more royal lah. So it's like we kind of understand juga. But I totally understand. But I have another follow-up question to that. Kalau misalnya you've seen a lot of couples kan. If you can see, kalau a couple is led by love versus by logic, kayak financials, past, like family gitu, itu logic lah. Which one is the better scenario? It depends on our communication sebenarnya. Like, karena it may works for me, but it may not works for you. Yeah, right? Jadi balik lagi sebenarnya ke mereka masing-masing itu cara run their families itu gimana. So there is no like white and black ibarat knowledge for financial, kecuali yang memang kita mau spending kayak 70% apa, 30% apa gitu-gitu.
Tapi tetap dua-duanya itu ada yang mereka langsung join account tanpa ada their own money, ya. So when something happen, clash. Karena nggak ada simpanan, semuanya jadi join account aja udah gitu loh. That's why I keep saying yang moderate-nya itu dan yang normally people do adalah you have your own money, I have my own money, and then this is our money. Jadi caranya kita untuk talking about financial itu dari awal relationship itu udah harus diomongin sebenarnya. If we know dari that awal ya. Yeah, if we know that she's And the one or he's the one. But how do you even start that conversation? Because I feel like kalau misalnya me, right, I would want to have that conversation sebelum kayak kita jatuh cinta banget. Soalnya kalau udah jatuh cinta banget, udah kayak ya udah ntar diberesin lagi, ntar bisa diberesin. So tapi sebelum kita jatuh cinta banget, mungkin kita belum kebuka juga. So how do we actually have that conversation with someone? Okay, if you want to talk about finance things in dating, nggak bisa ngomongin juga on the first date, second date, third date. No. Once you have a feelings that you know that I think he's the one, or you both decided to go to the next step, and then you can talk about it. Then let's say misalnya gitu, okay, kita kan nih sekarang nih mau, let's say, what's your plan? Misalnya, atau kalau nggak dia nanya, my plan. Makanya kadang kebanyakan, I keep saying, you can Google it, 36 question lead to love. Those question itu sebenarnya mau cari tahu nih yourself itu seperti apa. It's not only catat tuh, itu penting. It's not only ini udah lagi making a mental note sekarang. Mau minta linknya kok untuk yang pendengar juga biar tahu. It's not only for couples yang baru dating gitu ya, tapi buat yang mereka udah nikah. Samira, for you, like been married for 2 years, 3 years, 6 years, itu juga perlu deeper connection, intimacy connection. What we call it adalah intimacy communication sebenarnya. Because a lot of couples yang mereka tahu adalah when it comes to marriage, ya udah day by day communication-nya tentang anak, tentang running errands dan lain-lainnya. How often are you saying atau asking your partner what they want in 10 years later misalnya gitu, or their retirement plan misalnya gitu. So it's okay untuk ngobrolin tentang finance at the very early relationship. Ajakin ngobrolnya itu misalnya pas lagi dinner, pas lagi nyantai. Jadi nggak yang kayak di confront, hey I need to talk to you. Jangan, semua orang juga pasti akan defensif. When you say, hey we need to talk. Dang. Udah pasti, jadi bawahnya yang memang mesti slow dulu. Nyantai dulu, and then ask the question. What is your opinion? Let's say, what is your ideally married itu seperti apa sih? Opening conversationnya itu dulu. Jangan necessarily langsung ngobrolin, lo duitnya berapa misalnya gitu, lo punya apa misalnya gitu ya. Tapi ask about your opinion or what is relationship for you sih misalnya gitu. Kalau married itu for you itu kayak gimana? So like ended question gitu loh. Jadi nggak cuman yang nanya simple things, kita plannya mau gimana, jangan dari awal opening dulu. Jangan-jangan udah ngomongin tentang financial, ternyata dia nggak mau married gimana. Jadi openingnya itu dulu, if you think that, probably he's the one or she's the one, ask the question, what do you think about marriage? Married itu harusnya seperti apa sih? What do you think about relationship? What relationship is sih gitu. So openingnya dari situ dulu. Biasanya kan nanti ngalir tuh obrolannya apa. So in the early relationships gitu, kalau misalnya we find out apa kayak pasangan kita ada debt atau they're in financial like pokoknya nggak healthy lah financialnya. Apakah kita terus aja dengan relationship-nya and then kita kayak ya udah kita pikirannya ya udah deh, love nggak bisa dicari tapi uang bisa dicari sama-sama gitu. You know what I mean? Is that a red flag to stop atau revisit the relationship atau kayak lanjut terus tapi dengan kayak commitment bahwa this is a problem that we will take on together gitu. Actually, you can talk about it, ya. Kalau misalnya sekarang kan orang kebanyakan mereka print up, right? Ada yang mereka safety-nya print up itu kalau misalnya buat sebagian orang itu kayak negatif. Like for me, it's a very positive karena itu akan protect ours sebenarnya.
protect masing-masing, bukan berarti yang gimana gitu loh. So ada buat beberapa orang yang mereka berpikir ketika punya debt, dulu aja udah banyak utang, gimana nanti sama gue? Ada. That how people see things kan different kan. Ada yang memang berpikir, oh ya udah, as long as you can manage that dan nggak ganggu ini, ya udah, it's okay gitu. Mungkin nggak usah kejadian lagi. Atau mungkin you can talk about how to manage the financial. You should ask dulu. This is those debt itu akan ganggu kita atau enggak. Kalau misalnya ternyata nggak ganggu and he said that he can handle it or she can handle it, it's okay. Nggak ada masalah sama sekali gitu. Tapi kalau misalnya ternyata udah mulai ngeganggu, then harus diobrolin lagi. Karena efek udah pasti efek sih. Udah pasti akan ada efek. Pasti, iya. Iya, jadi beban lagi. Love or any relationship sebenarnya udah agak susah gitu kan, kayak compromise antara dua. Terus dapat lagi kayak masalah keuangan itu another thing that we have to. That you have to face it, right? So that's why one of my syaratnya itu adalah at least you already financially secure, financially independent. Karena you're gonna facing that problem later. Udah pasti gitu. Dan banyak yang mereka nggak open tentang financial. It's okay if you want to go to financial planner dulu sebelum nikah, ada kok gitu. And I totally agree juga, kayak sebenarnya conversation ini bukan just sebelum nikah, tapi every so often, kayak karena our lifestyle juga berubah gitu, kayak beda, kayak mungkin pertama nikah gitu, aku belum S2, terus kita harus mikirin S2 pembayar tuitionnya tuh kayak gimana, terus habis itu punya anak, how is it, like should I go back to work, and then anak-anak udah mulai aku nggak mau kerja lagi, tapi mungkin kita udah nggak dual income, terus habis itu maybe our parents are retiring, jadinya all the different fluctuations in our expenses should also bring another kind of conversation that we have with our pasangan gitu kan. Yes benar. And money leads love loh sebenarnya. Money keep couple together. Money keep couple stay together, like it or not, because of the money. Because you want to think that I want to spend the rest of my life with you, or I want to buy a new car or new home. So money is like a glue for couples. To stay together. I mean, I can totally understand it, karena kayak kalau misalnya money can help us have peace of mind, have security gitu. Itu salah satu kayak ya udah kita bisa concentrate yang bikin kita senang juga, bikin pasangan kita senang, kita bisa support daripada kita mikirin pusing-pusing gitu kan. Gitu loh. Ada yang mereka baru nikah terus udah gitu bingung, aduh mau punya ini tapi ternyata nggak ada duit. Stresnya karena uang, tapi ke relationship-nya jadi efek gitu loh. So harus meminimasi hal-hal itu sebenarnya, which is benar, like you said, I agree with you. Emang cuman karena small little things, but it matters. Emang penting banget. Dan money itu is one of the love language juga, like a gift. You need money for a gift. Mau berapapun itulah. We're not talking about harga gitu. So iya betul. Okay, so I'm gonna give you an easy question, because aku sebenarnya penasaran juga. Kalau misalnya lagi dating tuh, in the beginning, sebenarnya kan kita selalu ngelihat cowok harus bayar. Itu sekarang norm sekarang itu sebenarnya ekspektasi nggak sih? Kalau misalnya ngobrolin who pays on the first date, itu tuh debat dari kita di US pun juga udah ada yang sampai sekarang itu masih begini nih debatingnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya ngomongin siapa yang ngajak, cowok udah pasti akan ngajak on the first date. Jadi udah pasti dia yang akan bayar. In my service, I always say to my clients, kadang mereka nanya yang bayar first date siapa gitu, karena kan I'm the one who arranging the dating kan. So I always say to my women clients, nanti kalau misalnya ternyata udah selesai ngomong dan and then ask for the bills, when the bills comes, nanya aja as a courtesy. Berapa? Gitu. We as a women biasanya akan ngelihat body language-nya dari situ sih, whether lu gentle enough atau enggak sih. It's a small little things kan, but it matters for us to see it. Oh, you're gentle enough sebenarnya gitu loh. Tapi kalau ternyata dia nggak mau bayar,
it's okay. Women nggak perlu bayar makanannya dia, so split the bills. Jadi kalaupun misalnya ternyata billsnya datang gini-gini, dianya ternyata bayarnya dia bayar sendiri aja. Jangan bayarin cowok on the first date. Karena itu akan mengurangi your femininity side. Let him handle their masculine side, then you can be a feminine side. Your feminine, so show it your femininity. Karena buat beberapa cowok juga ada yang mereka takut kayak ngerasa mendominasi ketika on the first date. It's okay, I can handle it. Itu buat dia ada yang ke-trigger, ada. Kalau mereka yang insecure, ada. Jadi kadang-kadang kepikiran juga kan, nggak mau terlalu mungkin dimanja kali ya. Kalau keseringan kan, takutnya kita nggak menghargai dia juga bahwa mereka juga independent kan. Iya. Biasanya sih makanya kalau on first date, biasanya perempuan ngeliatnya dari first date. Tapi after itu biasanya tinggal ganti-ganti aja. Cuman on the first date, who pays the bills on the first date gitu. Kalau yang cowok yang ngajak, cowoknya yang bayar. Tapi tetap ya namanya perempuan pasti akan nanya berapa sih ininya, egonya perempuan kan juga ada ya. Nggak mau yang tiba-tiba. Tapi for some matchmaker, justru ketika bills datang perempuan nggak harus nanya. Let them being a gentleman gitu. Lu nggak perlu ngeluarin dompet. Ada yang matchmaker begitu juga. Jadi itu masih perdebatan yang masih Pendan masih belum selesai sampai sekarang. Iya betul sih. So ada case scenario. So jadinya ada pasang anak muda pacaran menuju nikah. Orang tua ceweknya tapi kurang setuju karena pekerjaan cowoknya tuh malahan lebih kecil daripada ceweknya, like penghasilannya gitu. So kurang menjanjikan lah. Dan padahal mereka dua-duanya udah setuju dan they already had a conversation about it and they're okay gitu. So what should they do at this scenario when family is important, but they've had conversations with themselves and like in terms of kayak financial conversationnya udah beres gitu, tapi orang tuanya yang sangat tradisional kurang yakin aja. What should they do gitu? Biasanya kalau kayak gitu orang tua itu punya worry sendiri, ke-worryan untuk anaknya, takut anaknya nanti malah jadi sengsara. Itu kan ke-worryan orang tua kan, yang which we cannot change that. Semua parent pasti akan begitu gitu loh. Tapi yang si anak, yang si cewek mungkin bisa kasih tahu ke orang tuanya, ngomong heart to heart, ngobrol as a friend, kasih tahu sebenarnya what she needs, dan yang si cowok ini provide itu apa aja, provide in terms of emotional, in terms of feelings, financial gitu, dan kasih tahu dan buktiin sebenarnya kalau memang dianya bisa provide, tapi orang tua ngerasa kayaknya nggak yakin. Namanya orang tua pasti punya feelings lah gitu. Tapi yang si anak juga harus ngobrol aja ke orang tuanya. Tapi ngobrolnya bukan dengan serangan, ajakin ngobrol. Talk heart to heart. Terutama perempuan, biasanya kalau ibu biasanya akan lebih dapat feelingsnya untuk ngobrol. So lagi nyantai, ajakin ngobrol, tanya dulu the reasons-nya kenapa. Kalau mungkin dia bilang karena kamu spender, nggak mungkin dia bisa ini. No, kita udah ngobrolin kok gitu. So ask the question, lempar pertanyaannya dulu ke mamanya misalnya atau ke papanya. Reasonnya itu apa? Jadi biar kita dengerin dulu nih, karena masing-masing akan punya ego ketika ngobrol, udah pasti. Tapi alangkah baiknya kitanya yang nanya dulu ke orang tua, your concern itu apa aja? Tell me. Ada A, B, C, D, E. Nah nanti kasih tahu. Jadi jangan defensif duluan. Listen to them first. At the end of the day, they're our parents. Nggak akan bisa dirubah juga pikirannya mau gimana. Iya betul. Iya, karena our life value is changing kan. Life value-nya dulu dengan kita sekarang beda. Kalau yang dulu umur 17, 18, 19 ya udah nikah, selesai, punya anak. Kalau sekarang umur 30 masih pursuing karir, 35 masih belum gitu. Ada yang mereka malah nggak mau nikah, juga ada. Ada yang mereka nggak mau nikah, tapi mau punya anak aja. Banyak. Milenial sekarang banyak banget kayak gitu. Jadi, so we just have to kind of understand each other. But our parents nggak bisa ngerti kan. Iya benar. Tapi kayak untuk aku nih yang masih beda stage ya, yang masih belajar, yang masih perlu taking notes. Kayaknya dari tadi dengerin pembicaraan dari Kak Zola juga, communication is
number one, being upfront, Yes. being able to compromise, Yes. sacrifice, itu a lot of these things harus kita make sure ada, bukan cuma pas pertama tapi seterusnya lah ya. Yes, and the most important thing is you should know yourself first. Yeah. Knowing yourself itu paling penting, karena kalau if you don't know about yourself, ke depannya pasti akan kacau karena you don't know what you want actually. Kayaknya untuk thank you so much Kak Zola, untuk closing, I have two kind of quick questions. Yang pertama, sebagai matchmaker kan ini mungkin berapa bulan yang lalu lumayan hot di Netflix, Indian matchmaking. Pengen tahu aja pendapat Kak Zola, dan untuk maybe closing untuk listeners kita, just like what are some things that they need to think about, some maybe tips and tricks untuk membaik relationship mereka sama orang lain. Di Indian matchmaking, which is sebelum Indian matchmaking ada Millionaire Matchmaker. Millionaire Matchmaker itu di US. Banget itu old school banget maksudnya. Iya. Waktu itu aku tuh trainingnya bareng sama si Pepi di LA. Oh, wow. So jadi I love, she's very genuine. Jadi beda konsep dengan Indian matchmaking. Kalau Indian matchmaking it's a culture banget yang orang tua yang ikut campur. Bener. Yang si anak diem gitu loh. Kalau di sini kan that's how my kids are gonna be. Di sini kan juga gitu kan, parentsnya juga ikut ini gitu. Makanya waktu itu aku sempat pengen bikin Indonesian Matchmaker, tapi masih belum kontak ininya lah gitu. Soon probably. It is fun. At least people know, mereka tuh sekarang udah aware kalau ternyata matchmaking itu tuh penting juga loh sebenarnya gitu. Because sometimes we match ourselves sendiri sama teman kan. Okay, I'm single. Lu punya teman single nggak sih? Ya, sering kan we ask our friends. Even me when I was single, I ask my friend, kenalin dong teman singlenya mana gitu. But why don't you hire a matchmaker yang memang professionally, yang tahu detailnya yourself itu seperti apa, what do you want, what do you need. Karena kan kalau dari teman, as long as you're single, ya udah ketemu aja dulu gitu. Tapi kan with a higher professional like a matchmaker misalnya, they're gonna pinpoint what's your needs, your love goals, your preference, semuanya gitu. So you're not gonna meet random people. It is fun sih, Indian matchmaking tuh lebih lucu, tapi masih yang tradisional banget gitu loh. Ya, super konservatif ya. Banget, konservatif banget. Even the way she match itu masih konservatif sih. Yang masih pakai paper. Terus tapi when you match, you do, is it like kalau misalnya ada individual di Indonesia, will you concentrate? Okay, I'm gonna introduce another Indonesian itu? Ya. Gitu ya. Pasti, because I'm not doing it only in Indonesia kan, worldwide. Jadi worldwide. Jadi global sebenarnya. Jadi kalau misalnya punya klien yang specific seeking someone living overseas, that I can share their profile to other matchmaker. So I collaborate with Singapore, Europe, US, Jepang. So you can find love everywhere basically. Yeah. Terus tadi apa? What was your last question, Sam? Yeah. Oh no, the last question. Just tips and tricks aja. Just some simple life hacks. Life hacks lah. Okay, life hacks for single or for relationship. For singles gitu yang masih hunting, masih nggak tahu mau nyari seperti apa orangnya gitu ya. Knowing yourself is more better rather than you looking for outside gitu. Terus love yourself first. Kalau misalnya in relationship, buat yang mereka udah relationship, terus masih bingung ini mau dilanjutin atau enggak, atau yang bermasalah dengan parents-nya, mungkin bisa diobrolin dulu aja. Kayak sekarang situasi lagi pandemik, kemarin 4 bulan yang lalu itu banyak divorce, banyak yang putus, rate divorce itu tinggi. So one thing you should know is when it comes to relationship, it's about two people, right? So difference in a relationship itu normal, itu biasa. But how do you react to it sebenarnya? Jadi bukan berarti when you have a difference means you are in trouble. No. So buat yang relationship itu sih apalagi bingung kalau digituin. No, I think that's really really amazing advice that we always have to learn. Know ourselves and know how we react to situations. Soalnya setiap
relationship pasti ada struggle, pasti ada challenge, tapi take that challenge into knowing yourself better and gimana caranya kita bisa compromise to be closer daripada kita menjauh kan. Benar. So, benar. You know what? I want to keep going, tapi like I know kita ini one of our longer episodes karena sebenarnya aku suka banget. We might have to cut it into 2. I know we have to cut it into 2. Sebenarnya we should have done one financials for singles and financials for relationships sebenarnya. Oh iya, bisa. Atau buat yang mereka nikah, misalnya mau nikah gitu, we can do that too. We can do another. It'll have a lot. Karena sebenarnya kita udah menjalanin Dompet Millennial udah beberapa bulan ini dan sering banget kita poin-poinnya selalu balik lagi ke pasangan. And so we're like, you know what, love and money itu kayak benar-benar intertwined. Very intertwined. And it's almost like the way we spend money is the way we project onto who we are as people, how we love as well, how we treat ourselves. Gitu kan? I agree. Tapi all in all, kayak Zola, thank you so much. And all of you singles, please check her out. Kayak Heart Inc. And follow her, Zola the Matchmaker. Kayak pastinya, I think you have like a weekly IG juga kan? IG Live. IG Live. Yeah, so, besok malam. Okay, besok malam. That's on Wednesdays, berarti Wednesdays. Every Wednesday, you can check her out. And I just wanted to close. So thank you so much, guys, for listening in Dompet Millennial. Kita setiap minggu ngobrol dan belajar sama kalian tentang millennial money, everything to do with financials for the millennial individual. Yes, Samia? Yeah, and we post every Senin dan Kamis. If there's any feedback or comments, make sure to check us out on our Instagram page. Thanks, guys. Thank you. Thank you.